Hey, welcome back again to my YouTube channel, and for today's video kay maghimo na pod tag lain nga video. And for today's video atong himuon karon kay magkaon lata jag atong kaon karon kay mo na ni atong paniudto na atay diri saging nga hinog nga hang gidungag kanang I decided nga hinog hang pilion nga dungagon kay lami magusya kanon lami mo kanon ag saging basta hinog siya so mao nang atong aghang gidungag kaning hang gipilig dungag kaning saging nga hinog ug naapod ta diri nga hinog nga kapadyas ato presang kanon ikaw man nato kaon nga saging kay I feel nga murag feeling na nindot nga mukaon og pagkaman og kaon og saging kanang murag ay feeling na murag nindot kaon og kapadyas nga tamis siya di ba kay murag kaya bang murag dessert siya or kanang something like that kanang ina na bitaw. So mo na ang atong buhaton karon kay kuan na ta kanang maniudto ra ta kay mamanighang paniudto og sa mga nangutana di ko karon sa board og ako rang usa og pamputay laing nga buhaton so mo nang nag-decide ko nga maghimutag video nga para inani kay di ba mo pasensya na kay medyo dugay-dugay na pug ko nga wa naka-vlog but I'm finally back og naa na jud ta nga nakahimo na jud ta. I'm happy nga nakahimo na jud ta og lain nga video nga para inani nga atong buhaton. So mao to medyo hintaas na gahong intro so mao tong balikon nga for today's video kay ang ato buhaton karon kay maniudto ra ta nga og natay nga balikon nga natay saging nga hinog nga gidungag og naabot tay kapadyas nga hinog nga hang gikuha dito sa among pikas dito sa board. So mao to sa di pa ta mag-start guys sa atong video guys kung bago pa mo sa ang YouTube channel, please don't forget to click, like, share, ug pwede po ko nga mo comment down below for any vlog suggestion nga hang try nga buhaton. So you are free to comment down below. And of course, kung bago pa mo sa YouTube channel, please don't forget to click subscribe ug ang notification bell para always updated mo sa mga past at recent videos na hong i-upload diri sa hong YouTube channel. So mao to, let's start the video og let's mga una ta og atong unang kanon kay kaning saging hinog ni siya. So let's start eating. So mao to I prefer nga kung magdungag kanin mo og saging idyo ng pilion ng hinog nga saging kay lami sa kanon kay para na murag lami jud kanon og saging nga hinog kay kaysa sa saging nga hilaw kay murag di ko kaadyo ganahan mo kaon og saging nga hilaw. I mostly prefer nga mo kaon ko og saging nga hinog pareha ng atong gikaon karon. So mao to ako kahibaw kung unsay atong istoryahan or hisgutan samtang nagkanta aning saging nga hinog or kaning kapadyas kay kaning video murag wa na siya na plano murag urgent na siya or kaning diretso ay ba kana ahod na siyang gihimo kanang murag wa ko'y plano so mo nang magkaon na naman siguro ta kay wa ko kahibaw og ka-prepare kung unsay atong mga pangsulti. Bahala na si Batman guys basta ang atong buhaton karon kay magkaon na ta og saging ug kaning kapadyas. Lami siya.
ako lang usa ang naa diri sa bod kay ug sila mama kay murag na say gibuhat sila mama og si papa ug sila papa na sila'y trabaho so mao na ako sa lamay diri sa bod. Ang atong gibuhat karon kay ato lang pong gipang-check or ato lang gipang-tan-aw kung naa na ba mga bunga gatong mga gipangtanom diri nga mga tanom so mao to. Wa jud ko kahibaw kung unsay atong istoryahan kay kuan mo gud ning vlog murag urgent ni kinahanglan how plano ning vlog so manang wa ko kahibaw kung unsay atong pagaistoryahan samtang nagkaon ta ning saging o kapadyas. And hope nga motanaw gyapon mo inani di mo ma-bored guys. Thank you so much nga nagstay gyapon mo sa pagtan-aw ning vlog. Ug magkaon ta aning kapadyas. Katong tilawan kong tamis ba sadya? Tamis sadya, lamis sa kanon. Murag feeling na ako guys, murag dili na ako mahurot og kaon ning kaning saging ug kapadyas. Pero atong try nga ato sang suwadyan kung mahurot ba ni nato ning saging nga atong gidungag o kaning kapadyas nga atong gikuha. Pero murag feeling na ako murag dili na nato mahurot og kaon. Pero atong tan-awon. Duha na ka kapadyas sa katong nakaon. So mao to ako namang gikaon guys kay kaning kapadyas kay medyo di na ko ganahan mo kaon og kaning saging nga hinog pero gamay ra pud akong gidungag kanang maigo ra. Pero andyan na siguro na kanon ning saging kanang off cam. Off cam.
So mao to diri na naog tapos sa atong video or vlog nga atong gihimo karon. So ang atong gibuhat karon kay nagkaon na ta aning saging nga hinog nga atong gidungag. Ug hadyong gipili og dungag kay kaning saging nga hinog kay medyo di ko ganahan nga magdungag og mukaon aning hilaw ka medyo prefer na ako nga kaon ning saging nga hinog so mo nang saging nga hinog atong gidungag og napud tay kapadyas diri iginjong po nakita nga wala na gitiwas og kaon kay medyo nabusog na ko og mao to atong gibuhat kanang nagkaon na ta manig ang paniudto og wa ko kaibaw kung sakto ba ni siyang paniudto or what basta I don't know guys unsa na ating naunsa na atong gihimo nga video but I'm hoping nga nag-enjoy mo samtang nagtan-aw ani nga video pero I don't know guys kung nag-enjoy ba mo but I'm hoping nga yung gihapang gipadadyon og tan-aw ni atong video nga atong gihimo. So mao to sa di pa na tapos ning atong video kung bago pa mo sa YouTube channel please don't forget to click like, share, ug pwede po nga ma-comment down below for any vlog suggestion nga ang itry nga buhaton ba I will see pwede po nga pud mo nga mo-comment down below kay usahay pud kung nakoy mubasa po ko sa mga comment ninyo so manang you are free to comment down below for any vlog suggestion or mga content nga pwede na akong imo diri sa YouTube channel so you are free to comment down below and of course kung bago pa mo sa YouTube channel, please don't forget to click subscribe ug ang notification bell para always updated mo sa mga past at recent videos na upload diri sa YouTube channel. So maoro to and I hope you're enjoying watching the video and see you in my next vlog. Bye-bye!